दोस्तों, पेश खिदमत है नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 9। सफ़वान ने गुस्सा ठंडा होने के बाद उर्वा को अंदर बुलाया, लेकिन उसे पता चला कि वो घर जा चुकी और ये सुनकर उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान तक पहुंच गया था। मुझे लगता है वो नहीं बल्कि मैं उसके पास जाब करने आया हूँ, लेकिन मैं भी सफ़वान हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सफ़वान ने गुस्से से कहा और अपनी गाड़ी की चाबियाँ पकड़े ऑफिस से निकल गया। उर्वा के घर के बारे में वो पहले से मालूम करवा चुका था। उर्वा बिना बताए ऑफिस से निकली तो आई थी, लेकिन अब उसे ये हरकत ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए कहते हैं गुस्से में सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। लेकिन उर्वा मैडम कब इतना सोचती थी, बल्कि शायद मार्किट की थी। घर में कोई नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे ऑफिस से घर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उस खड़ूस इंसान ने भी तो छोटी सी बात पर मुझे इतना सुना दिया। ठीक है, मुझसे गलती हुई तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ भी सुना दे। उर्वा ने गुस्से से पानी पीते हुए खुद से कहा और पानी पीने के बाद दोबारा कमरे में आई तो उसका मोबाइल रिंग हो रहा था। उसने देखा तो कोई अनजान नंबर था। लगता है ये वही इंसान है, उसे भी सुकून नहीं है। जब कहा है 1 माह बाद पैसे मिल जाएंगे, फिर बार बार कॉल करने का क्या फ़ायदा। उर्वा ने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया। आपको एक बार बात समझ में नहीं आती, बार बार मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। उर्वा ने फ़ोन उठाते ही कहा, मिस उर्वा क्या बोल रही हैं, होश में तो हैं। स्पीकर पर सफ़वान की वजनी आवाज़ सुनाई दी तो उर्वा ने हैरानी से अपने कान से मोबाइल पीछे करते नंबर को देखा। ये तो उस खड़ूस की कॉल है। उर्वा ने दिल में सोचा, हेलो सर, आप है? मुझे लगा कोई रॉन्ग नंबर है। आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं था ना, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। उर्वा ने लंबी चौड़ी दलील देते कहा, मैं आपकी गली के बाहर खड़ा हूँ अभी, और इसी वक्त आप बाहर आएंगे, और अगर आप ना आए तो मैं खुद अंदर आ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो अंदर भी आना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। सफ़वान ने संजीदगी से कहते कॉल कट कर दी। गली के बाहर, या अल्लाह, अगर किसी ने देख ली तो। उर्वा ने अपनी चादर तलाश करते कर अपनी चादर को लेते भागते हुए घर से निकली, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसका खड़ूस बॉस यहाँ तक आ सकता है तो घर के अंदर आने में भी वक्त ज़ाया नहीं करेगा। उर्वा ने गली के बाहर देखा तो वह एक कोने में के पास अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। दोपहर का वक्त था तो इस वक्त यहाँ कोई नहीं था। सफ़वान ने उर्वा को आते देखा तो अपने गिलास उतारते हुए उसे संजीदगी से देखने लगा। उर्वा ने इर्द गिर्द देखा और जल्दी से सफ़वान के पास आए। उसने सफ़वान को बाजू से पकड़ते परेशानी से कहा, हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? उर्वा ने सफ़वान के देखते पूछा। उसके लहजे में सफ़वान को खौफ साफ महसूस हो रहा था। वो तो कभी उसके घबराए हुए चेहरे को दिखता तो कभी अपने बाजू की तरफ। बैठो अंदर, सफ़वान ने संजीदगी से कहते गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उर्वा जल्दी से अंदर बैठ गई थी। आप यहाँ क्या लेने आए? उर्वा ने अंदर बैठते सफ़वान की तरफ देखते पूछा। पहले मेरे सवाल का आप जवाब दें, आप मेरे बॉस हैं या मैं आपका बॉस हूँ? सफ़वान ने घूरते हुए पूछा। आप मेरे बॉस हैं, क्या आपको इतना भी मालूम नहीं है? उर्वा ने हैरानगी से पूछा। तो आप अपनी मर्जी से बिना बताए घर कैसे आ सकती हैं? सफ़वान ने तंजिया लहजे में पूछा। सॉरी, उर्वा ने नज़रें झुका कर कहा। ये ठीक है, पहले गलती कर लो बाद में सॉरी, सफ़वान ने दिल में सोचा और गाड़ी स्टार्ट की। आप गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ उतरने दें। उर्वा ने बौखलाए हुए अंदाज में सफ़वान को देखते कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, अगर आपने एक भी छुट्टी की तो आपकी सैलरी कटेगी, तो फिर आप मेरे पैसे कैसे देंगे? सफ़वान ने गाड़ी ड्राइव करते आम से लहजे में कहा। उर्वा ये सुनकर खामोश हो गई थी और सीधी होकर बैठ गई। अब कुछ भी कहना बेकार था। ऑफिस से थोड़ा दूर ही उर्वा फिर से बोली थी, सर आप मुझे यहीं पर उतार दें। उर्वा ने कहा तो सफ़वान ने एक संजीदा सी नज़र उस पर डाली थी। अगर आप ये कहने वाली कि कोई हमें साथ देख ना ले इसलिए मैं आपको यहाँ उतार दूँ, तो यहाँ हमें कोई भी देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए खामोशी के साथ बैठी रहें। सफ़वान ने कहा तो उर्वा ने उसे घूर कर देखा था। आप मुझे घूर क्यों रही है मिस उर्वा? सफ़वान ने कहा तो उर्वा ने फ़ौरन अपनी गर्दन दाएं जाने मोड़ ली। ऐसे कैसे पता चला कि मैं उसे घूर रही हूँ? उर्वा ने दिल में सोचा। सफ़वान ने ऑफिस के पास गाड़ी रोकी। उर्वा उतरने ही लगी थी जब सफ़वान ने उसे पुकारा, मेरा नंबर सेव कर लें और दोबारा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा, क्योंकि दोबारा मैं इतने प्यार से पेश नहीं आऊँगा। सफ़वान सामने सड़क को देखते संजीदगी से कहा, तो क्या अब तक जो आप तंज के तीर चलाकर बात कर रहे थे वो प्यार से बात कर रहे थे? उर्वा ने अपने लहजे में हैरानगी लिए पूछा। सफ़वान के होंठ हल्के से मुस्कुराहट में डले थे। आप क्या चाहती हैं मिस उर्वा? क्या मैं मजीद आपसे प्यार से बात करूं? सफ़वान ने उर्वा की तरफ अपना रुख मोड़े गहरे लहजे में पूछा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उर्वा ने जल्दी से कहा। इस वक्त सफ़वान की आंखों में देखना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। पता नहीं किया था सामने बैठा इंसान कभी इतने अच्छे से बात करता कि उर्वा को तो हैरत होती, और कभी इतनी सख्त लहजे में बात करता कि उर्वा को रोना आता। अब आप मुझे घूर रही हैं मिस उर्वा? सफ़वान ने उसकी अपने चेहरे पर जमी हुई नज़रें देखते संजीदगी से कहा। सॉरी, उर्वा ने बुखलाहट में कहा और जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोले बाहर निकल गई। बेवकूफ़ लड़की, सफ़वान ने नफ़े में सर हिलाते कहा
اور خود بھی گاڑی سے باہر آتے اندر کی جانب چلا گیا۔ ارسم اور حمزہ نے بہت بار کہا لیکن انسپیکٹر نے ان کی بات نہیں مانی۔ سر آپ ایک بار میرے بھائی سے بات کر لیں، پھر آپ جیسا کہیے گا ویسا ہی ہوگا۔ ارسم نے کہتی خان کو کال کی اور اسے ساری صورتحال کا بتاتے فون انسپیکٹر کی طرف بڑھایا۔ خان صاحب یہ آپ کے بھائی ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو میں ان کو جانے دے رہا ہوں، وہ بھی آپ کے کہنے پر، کیونکہ آپ ہمارے سر کے بہت قریبی دوست ہیں، لیکن آئندہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ انسپیکٹر نے کہا آگے نہ جانا ہے۔ خان نے کیا کہا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ انسپیکٹر نے فون بند کرتے اسے ارسم کو پکڑایا۔ اس بار تم لوگوں کو جانے دے رہا ہوں، اگلی بار ایسا کچھ کیا تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ انسپیکٹر نے کہتے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ملائکہ نے جب پولیس کو جاتے دیکھا تو خود بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ ارسم اور حمزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کہاں گئی؟ حمزہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ ارسم کو خان کا میسج ملا تھا کہ وہ بھی گھر ہے، تو ارسم بھی وہاں سے چلا گیا۔ ارسم گھر آیا تو ملازم نے اسے بتایا کہ خان کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہے، تو سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ خان اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے تم اور حمزہ آپس میں بھگڑ رہے تھے؟ خان نے رخ موڑے ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ خان میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ارسم نے خان کے سوال کا جواب دیے بنا اپنی بات کہی۔ تم اس لڑکی سے نکاح اس لیے کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ لڑکی حمزہ کو پسند ہے؟ خان نے ایک ابرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیوں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ارسم نے غصے سے کہا۔ لیکن مجھے لگتا ہے وہ لڑکی تم سے زیادہ حمزہ کو پسند کرتی ہے، تو کیا تم اس کے ساتھ زبردستی کرو گے؟ خان نے کہا تو ارسم نے سرخ آنکھوں سے خان کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے کب سے ہم تینوں پر نظر رکھی ہوئی ہے خان؟ ارسم نے الٹا سوال کیا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، خان نے ارسم کے پاس آتے کہا۔ خان مجھے بس اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، چاہے وہ مجھے پسند کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے اس لڑکی سے ہی نکاح کرنا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اس میں میرا ساتھ نہیں دیا تو پھر میں ہی وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ خان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، خان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنا موبائل پکڑے اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حمزہ گھر نہیں گیا تھا بلکہ سڑکوں پر گاڑی گھما رہا تھا۔ اسے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ارسم ملائکہ کو کیسے جانتا ہے۔ جیسے وہ بات کر رہا تھا اس کا مطلب تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ حمزہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کی نظر ایک لڑکی کے پڑی اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ عروہ تھی، جو واپسی پر کچھ سامان لینے کے لیے وہیں پر اس نے ڈرائیور کو کہا تھا کہ اتار دے۔ عروہ؟ حمزہ نے اسے دیکھتے بے یقینی سے منہ میں بڑبڑایا۔ اس نے جلدی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی سے باہر نکل کر اسی جگہ پر گیا جہاں پر اس نے عروہ کو دیکھا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ یہیں پر تو تھی۔ حمزہ نے ارد گرد دیکھتے خود سے کہا عروہ تم مجھے مل ہی گئی، تم زندہ ہو اور صحیح سلامت بھی ہو، لیکن فکر مت کرو، اب میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ مجھ سے بچ کر بھاگ رہی تھی نا، اور دیکھو آج تم مجھے نظر آ ہی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تم مر گئی ہوگی لیکن میں گھل تھا، تمہارا میرے ہاتھوں مرنا لکھا ہوا ہے۔ حمزہ نے چہرے پر شیطان نے مسکراہٹ لی، اپنے چہرے کے نشان کو چھوتے ہوئے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔